Pozdrav ljudi, evo malo sam unapredio mašinu, skinuo sam špinglu nabojnu koja je bila mašinski korak, stavio sam kaiš, to je sad nešto priručno zakačeno za probu, evo da vidite zupčasta remenica koja je štampana na 3D štampaču, kaiš ide preko lagera kao preko vođice, evo ga zupčasti kaiš i ovde. Motor sad ide zajedno sa X8-om, bio je fiksan sa strane, sad ide i on. Evo da vidite i ovde kako je to urađeno. Ovo belo stezač, to sam isto štampao na 3D štampaču. I ovde sam stegom samo fiksirao da vidim kako će da bude. I evo sad će da vidite kako to funkcioniše. Ja sam zadovoljan. Evo da vidite, Z8 je po starom. Kako ona radi. Toliko sporo išla i X8. 400 mm u minuti. Evo da vidite sad X8. Ovo je 42.000 mm sad u minuti brzine. Evo da pustimo neki program probe radi. Evo da vidite kako to sad radi. To je to. Ja sam zadovoljan kako radi, odnosno za sad radi super. Mašinu treba da prepravim, odnosno dosta toga sam isplanirao da preradim. Ovo je samo probe radi. Stigle su evo nove vođice sa postoljem. Trebaju one da se namontiraju, ali ovo je bila proba da vidimo kako će da radi na kaiš, pa u suštini menjamo skoro celu mašinu. O tom potom vidjet ćete u nekim drugim snimcima. To je to, pozdrav!